ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ ଦାବି ହାସଲ ସହଜସାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଥି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ କର୍ମଚାରୀ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଦାବି ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ ମାଲିକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବି ହାସଲ ସହଜସାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, TUSACର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, AITUCର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାଗବତ ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଉଠା ଜଳସେଚନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। কিন্তু এই কথা আলোচনা হো নাই পার্লামেন্ট ভিতরে, আলোচনা হো নাই অ্যাসেম্বলি ভিতরে, হব বি নাই। সরকারকে বাধ্য କରିବାକୁ পড়িব যে ଆମ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୂଳଦୁଆ ପାଳନ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଦୁଆର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଥିଲା, ତାର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଳନ ଏଠି କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାକୁ ଗୁଳିବାରେ ରଖିବେ। ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସୌଦକୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ, ପଛୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଅଧିକ ସେତିକି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆହୁରି ବଳବତ୍ତୀ ହେଉ। ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ହେଉଥିବା ହେତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମେଜରିଟି ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ତେଣୁ मेजोरिटी लोकंकर जो मानसिकता, ये मानसिकताटाकू से बंचेकी रखिंट आहरी उस्कौं, जहाँफल जो कथा कहते जे मंदिर चारिद्वार खोला आम जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार खोला हम से साधारण मेहनत कस मनीषर कौन समस्या समाधान हम ना, चाषी मूलिया समस्या समाधान हम ना, महिला मान समस्या समाधान हम ना। आम साधारण मनीष विशेषकर जो मैंने ट्रेड यूनियन आम जो मैंने करुचु ट्रेड यूनियन मान सहित जो मैंने संपुक्त अच्छा आम दायित्व, तेणु ये समस्त कथा को आमको आलोचना भितर को नेबाक हम एवं गाँ गहल आम जो बसुचु जे आम पिला भविष्य कौन हम। आमर तो बयस होगा, आम आ 2-5 वर्ष 10 वर्ष भितर योधाम छाड़ी जीव, किंतु जो आगामी पीढ़ी आसुचंती तांकर पिला कबिला माने जो माने मेहनत करके गोटे भल पोजिशन नबाकू चाहू, किए डाक्तर हे, किए इंजीनियर हे, सेतिपई जो परीक्षा होती से परीक्षा मध्य ठीक भाव में हो। प्रारंभ में AITUCर राज्य साधारण संपादक विजय जेना संघर पताका उत्तोलन पूर्वक कृषि और कृषक मान स्वार्थ में उठा जलसेचन कर्मचारी त्यागभूत कर्तव्य एवं चेतना अन्य श्रमिक संगठन पर उदाहरण सृष्टि करिछि बोली मत देइथिले। संघर साधारण संपादक श्याम सुंदर जेना एथिरे विवरणी और आय व्ययर हिसाब पाठ करथिले। कार्यकारी सभापति मायाधर नायक स्वागत वक्तव्य प्रदान करथिले। संघर उपदेष्टा रत्नाकर पंडा नवगठित उठा जलसेचन अवसरप्राप्त कर्मचारी संघर कर्मकर्ता नाम पाठ करथिले। सभा कार्य प्रारंभ में अन्यतम उपदेष्टा मधुसूदन जेना शोक प्रस्ताव आगत करथिले। INTUCर जिला सभापति सुरेश चंद्र बेहेरा, CITUर नेता राजकिशोर लेंका, डाक कर्मचारी नेता अक्षय कुमार त्रिपाठी, अवसरप्राप्त राज्य सरकारी कर्मचारी संघ सभापति इंजीनियर बनमाली नायक, सिविल सोसाइटीर सभापति अंतर्जामी प्रधान और संपादक मनोज नायक, वरिष्ठ नागरिक मंचर संपादक दामोदर नायक, मेडिकल क्रियानुष्ठान कमिटीर सभापति निरंजन परिड़ा एवं अंगनवाड़ी संघर आरती दास महापात्र प्रमुख संघर 50 वर्ष पूर्ति उद्यापनी उत्सव में जोग देइथिबा प्रतिनिधि मानकु शुभेच्छा जणाइथिले। संघर सहसंपादक शरचंद्र दलाई समस्त को धन्यवाद देथिले। कमललोचन जेना, समरेन्द्र दास, भरतचंद्र सेठी, शशधर परिड़ा, बंशीधर नायक, श्यामसुंदर दास महापात्र, पूर्णचंद्र पात्र, मनमथ परिड़ा, शरद महांती प्रमुख समस्त कार्य परिचालना करिथिले।